এখন গভর্নমেন্ট কি ব্যবস্থা করে এটার বিষয় নিয়ে স্যার এখন আমরা যে হইরানি হইতাছে দীর্ঘ বছর ইকু গাড়ি থাইহা ইনকে বাইত 7 খান 8 খান বাইত ফাইयो जुनो आक्रमण के फाइयो क्या क्या के छुखा क्या के वाला वो दुकान चा ये ब्राउन दाखोखा इनका बम्बो ये जुं ब्राउन जुनो रस ला जो पाते नहीं फाइ तो माने बा आइ काउ के स्ट्राइक काउ आंके वाला डिस्ट्रिक्ट नि मेंबर सामुल रियां आबम्बो सावो बरवा एक बासेन मिसियो जुं ब्राउनस कावो एसडीएम डीएम होते समस्त दत्ततिये जुं ब्राउन मिलामिसा के तंगलायनि चालायनि ब्रुकथिं ब्रुकबा इंकुंबाराबा ये मायावलाय ये जुं तंगलायनाय हिये बनबास खेलायनाय हिये जुं जागाफो बाखा ब्राउन हुक जाने जागाफो रिहा आबम्बो ये ब्राबो जागानि अनुसार जुं ब्रा मानेया बके तावके पारावा फाइया रायख्लायनो गारि एक्सिडेंट के फाइयो बाइक एक्सिडेंट के फाइयो नुंचा फाइयो दैकुथिंबो बुखा खेला दुला खेबो बुखा दौखा इंखा बम्बो ये जुं ब्राउन एक मानसिया जुनो ब्राउन रो उच्छेद खेरिथो जुंबाय जुंब्रु थालाया ब्राउन जुं तंनि हिमो चानि हिमो मतेवा जुंबाय मिले तंनि हिमो अनुसार ब्राउन तंगिया जुं ब्राउन जुं नायसिया ब्राउन उच्छेद खेतो सरकारनो जुं बनो दाबि खियो पाया আমরা এইভাবে কোনো বছর হইছে না তো এখনে যে পরিস্থিতি একটা দাঁড়াইছে এখন যে তারা যে 1-1.5 বছরের মধ্যে তারা এখানে বসতি আশ্রয় নিয়ে আছে এরা আমরা উপরে যে এতটুকু যে অ্যাটাক আমরা ভবিষ্যতে নেক্সট জেনারেশন তারা কি করবে তারা ভবিষ্যতে এটা যদি গভর্নমেন্ট যদি কোনো কিছু যদি হেল্প না করে তাহলে আমরা করার কিছু নাই এদের আমরা গভর্নমেন্টের আমরা কোভিড দিতে বাধ্য হই এখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়া আমরা একটু চেষ্টা করেন এটা কিভাবে করবেন নমস্কার কালকে তারা কতজন এই 2-3জন নামই আমি জানি যে একটা হইছে যেটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার নাম একটা হইছে নরেশ রিয়াং আর একটা হইছে ওই কি নাম কর্ণজয় রিয়াং আর রাজেন্দ্র চাকমা তারপরে আপনার প্রহ্লাদ রিয়াং তারা হইছে এই ইনজুরি হয়েছিল এই বাচ্চা একজন বাচ্চার নাম তো আমি সঠিক জানি না জুদাই রিয়াং তো এই 4-5 জন আমরা এই তিক্তমুখে ইনজুরি হয়েছে যারা মিডিয়া ঘটনাকে হয় মিয়া হনি 7টার সময়ও যে 2টা বাইক ব্রুজ সেটেলমেন্টনি যে গ্রৈনাং পারানি সরাইরক ফাইয়ে করচিনি পারানি সরাইबो सानो फाइयो एक्सीडेंट माने परेव जों ओ एक्सीडेंट जागाव जों खुद दङ इनके बरनो दोनो साइड मिली मीमांसा खायै रहमानि परेव बर हस्पिटालाव थांगिना लेखा जिनि जे एक्सीडेंट मायरनो एक्सीडेंट न थांनाय बे परेव बर पाराव बर तेबो दल थुमलायै फाइयै हरनिफ्राय 8:30 दिगेयाव फाइयै जोंनि पाराव फाइयै घटना खेपेका जेतो जों मुंसा सियावफ्र बै थुइसामानि जराव फाइयै जे लामा मान बरनो बुखा इनके चिनि पारानि अनेकटा बरक ताव बुजाक बायै ताव उदिपुर 2 जन अलरेडी रेफार खायजाक बेख्रें रग बायखा बरक मिया फाइयै आं जे खाना मते बरक सिलाइ रग तबो गै दा रग तबो फाइयै खायलायजाक तानबो तानखा हिखानाव ताबुक चिनि 2 जन अलरेडी ताबुक खूब सिरियास दंगो जीबी हस्पिटालाव मियाफ्राव मासा रेफार हजाक दिनै फुङाव गायसा हजाकनाय ताबुक इनके ताबुक जों एमन अवस्था दंगो प्रशासन जिन्दगी ताबुक मुंसा अब नाया साबो साफाया जों मियाफ्राव जे हर जे इनफरमेशन नबन परे प्रशासन कोनो ताबुक फुङाव कोनो रेस्टुरेन्ट अब खायजाया खायमागे ताबुक जों नायो जे जों ओ जे पारानि बरक बाय जों ताबुक तंलायमाया एमन अवस्था दंगो ताबुक जों बरक बाय ताबुक आलादाखे अमो जोंनि ओ कचारो बा चिनि ब्रुज सेटेलमेन्टनि जे कचारो जोंना कायसा अब पुलिसनि जे हेल्थ केम्प कायसा अर खायजानो थों आयखेबो अ पारानि बरकनो अरनि रिख्लायनो थों आं चिनि बरबुक चिनि एसडीएम सारनो आं खुद अनुरोध खायजाव जे बरकनो अ जागानि उच्छे खायजानायनि बागै थों हिनै हामबाय जतन